Hello! Mayong hapon. So, today mga ka-gorge, magluto ko og creamy chicken with mushroom. So, here are the ingredients. So, mao ni ang mga ingredients. First is chicken. So, akong gi-choose, akong gipili is paa, chicken leg. And you need carrots, Baguio beans, mushroom in a can, and of course the all-purpose cream. So mo ni siya magpa-creamy sa atong manok. So my recipe for today is creamy chicken with mushroom. So first, mga ka-gorge, ako isang i-cut ang chicken leg kay dako ra siya. So I'll be back soon.